الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي جميعا من النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين الصالحين المصلحين المؤمنين المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعيش هذه الأيام الأخيرة من شهرك رمضان، شهر الرحمات وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، هذه العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر. اللهم فاجعلنا فيها ممن تعتق رقابهم من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc, chers frères, nous sommes en train de vivre la dernière décade de ce mois béni de Ramadan, le mois du jeûne, de la spiritualité par excellence, de la miséricorde et du pardon, le mois de la solidarité et de la reconnaissance des bienfaits de Dieu sur nous, subhanahu wa ta'ala. Pendant cette décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait complètement de la vie active et intensifiait ses efforts d'adoration pour vouer un culte pur à Dieu azza wa jal et se rapprocher de plus en plus de son Seigneur et ainsi atteindre le degré de la reconnaissance. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه الأيام الأخيرة ويسأل الله عز وجل سبحانه أن يجعله من الشاكرين، كما جاء في الحديث الصحيح في أواخر الآيات التي تتكلم عن الصيام والتي فرض الله فيها الصيام، ينهي الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى فيقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dans les versets de la prescription du jeûne du mois du Ramadan, dans Surat al-Baqarah, Dieu finit ces versets avec le verset qui suit. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre, que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc parmi les finalités justement du jeûne du mois du Ramadan, c'est que le musulman ressente dans son cœur la reconnaissance des bienfaits de Dieu azza wa jalla sur lui. Alors c'est quoi la reconnaissance et comment le prophète l'a pratiqué sallallahu alayhi wa sallam? فما هو الشكر إذن؟ للإجابة عن هذا السؤال سنعود إلى بداية الوحي، كيف نزلت الصور والآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهام معينة ومقاصد جعلها الله له تربية لكي يتقوى بها على أداء الرسالة. فأول ما نزل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويقول أصحاب تاريخ نزول القرآن بعدها سورة نون والقلم وما يسطرون، ثم سورة المزمل، ثم المدثر، ثم الفاتحة، ثم بعدها سورة
الأعلى، هذه السطور الأعلى والفجر، هذه السطور التي نزلت حتى انقطع الوحي المرة الأولى، ثم المرة الثانية فنزلت عليه سورة والضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فكانت هذه السورة تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الشكر بعدما بين الله له النعم التي أعطاه، حيث كان لا يعرف الوحي فأصبح يعرف الوحي، كان يتيما فآواه الله عز وجل سبحانه، كان في حاجة فأعطاه الله المأوى عز وجل، وبعد ذلك يقول له كما أعطيناك ذلك فعليك أن تكون فاعلا للخير شاكرا لأنعم الله بذلك، كذلك أنت فأما اليتيم فلا تقهر، كذلك أنت فأما السائل فلا تنهر، كذلك كما أنعم الله عليك فأما بنعمة ربك فحدث. فكانت هذه السورة أوج الشكر الذي يطلب الله عز وجل من رسوله في بداية الوحي، لكي نعلم المقصد الأسنى والأسمى من هذه الرسالة. Donc j'ai dit qu'on va revenir au début de la révélation. Dieu subhanahu wa ta'ala, quand il a commencé à révéler les versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a d'abord révélé les sourates al-alaq, l'adhérence, et puis al-qalam, la plume, et puis al-muzammil, et puis al-muddathir, et puis al-fatiha, et puis al-masad, et puis al-takwir, et puis al-a'la, et puis al-layl, et puis al-fajr, les 10 premières, et puis après, bien sûr, wad-duha. Al-duha qui vient au numéro 11 des sourates de la révélation. Et ça, c'est pendant les 3 premières années de la révélation. Quand on suit les sourates, eh bien, la première, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il lui apprend de créer un lien avec Dieu Azza wa Jalla subhanahu. Lis ou récite au nom de ton Seigneur. Déjà, il se fait connaître au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, il y a le muzammil qui vient et qui lui dit Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi, le couvert de manteau, fais la prière de la nuit, sauf peu. Pour lui dire le moyen, pour lui donner le moyen de renforcer sa spiritualité et de renforcer ses valeurs et son lien intime avec Dieu Azza wa Jal subhanahu. Et puis après vient al-muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, mets-toi debout et appelle et avertis et préserve la propreté et éloigne-toi de toutes les souillures. Et puis après viennent des sourates qui sont toutes des sourates qui appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à méditer les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala dans le monde, comme la sourate de la nuit, la sourate de l'A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, comme la sourate de l'Fajr, wal Fajri wa layalin ashr, des sourates qui appellent à la méditation, qui appellent à la profondeur et à étaler les bienfaits de Dieu sur nous. Et puis après, qui relie directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour dernier, à préparer la rencontre ultime avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis après cela, il y a Surat Wad-Duha qui arrive. Wa Surat Wad-Duha, l'éclat du jour, dans laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala dit: par la clarté du matin et par la nuit,
quand elle étend ses voiles. En vérité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Certes, la vie future te réserve plus de joie que la vie présente. Et ton Seigneur te comblera bientôt de bienfaits dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? Alors, en conséquence de tous ces bienfaits que Dieu il t'a donnés, alors, ne brime jamais l'orphelin, ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, n'oublie jamais de les proclamer. وهكذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين اللهم صل عليه وعلى آله. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كما جاء في البخاري إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى تورمت قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. Et le prophète est devenu le meilleur de tous les reconnaissants par excellence des bienfaits de Dieu sur lui et multiplier les adorations. الشكر يا أهل الله له 3 أوجه ولا يكون الإنسان شاكرا لله عز وجل إلا إذا قام بها. الوجه الأول كما جاء في هذه الآيات الاعتراف القلبي بنعم الله علينا سبحانه. أول شيء الشكر, la reconnaissance, elle est en 3 phases principales qui conduisent l'une à l'autre. La première phase qu'on doit avoir pour être reconnaissant envers les bienfaits de Dieu, c'est d'abord de reconnaître par son cœur les bienfaits de Dieu sur nous, subhanahu wa ta'ala. ثم الوجه الثاني وهو الحمد باللسان والاعتراف والامتنان والذكر والثناء على الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى. Donc la deuxième phase, c'est le fait de remercier Dieu par la langue et puis de parler. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, de parler et de dire voilà les bienfaits dont Dieu m'a comblé, subhanahu wa ta'ala, toutes les louanges sont pour lui, la ilaha illa huwa subhanahu. Et puis de multiplier ce dhikr de l'hamdulillah. والوجه الثالث هو الشكر بالجوارح والعمل الصالح بما أعطاك الله من النعم. Et donc la troisième phase, c'est la reconnaissance par l'acte, par l'action, par la bienfaisance. Comme toi tu as reçu des bienfaits de Dieu sur toi, eh bien tu dois aussi avoir un retour et donner ces bienfaits sur les gens autour de toi, sur le pauvre, sur l'orphelin, sur le besogneux, sur celui qui demande, etc., etc. Et sur ton adoration et ton lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala. في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يظهر لنا تباينا خطيرا علينا أن ننتبه إليه وهو تباين بين الشكر والكفر والعياذ بالله. تباين بين الشكر والكفر. Donc dans plusieurs versets, Dieu subhanahu wa ta'ala met en contraste 2 notions. La notion de la reconnaissance et en contrepartie, de l'autre côté, la notion du reniement, la notion même de la mécréance. والإنسان في تعامله مع نعم الله بين خيارين 2 إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كافرا والعياذ بالله. يعني من لم يشكر نعم الله عليه عز وجل سبحانه قد
يصيب ذلك أو يدفعه ذلك والعياذ بالله إلى الكفر على الأقل بنعم الله إذا لم يكفر بالله سبحانه وتعالى على الأقل يكفر بنعم الله أي يجحدها وهذا ما يسمى بالجحود والعياذ بالله. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala dit فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي ولا تكفرون. Dans cette opposition, Dieu dit subhanahu wa ta'ala souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats. Donc l'opposition de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Et dans un autre verset, Dieu dit subhanahu وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et Dieu dit subhanahu et lorsque votre Seigneur proclama si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. والعياذ بالله. الإنسان بشكره لله سبحانه وتعالى تدوم عليه نعم الله وتزداد وتنمو وبكفره بهذه النعم تنمحي هذه النعم بل تكون عليه حجة غدا يوم القيامة. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا أرحم الراحمين. Grâce à la reconnaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala, l'être humain, il a ce lien intime avec Dieu azza wa jalla subhanahu, et Dieu lui augmente les bienfaits et le comble de plus en plus. Et s'il est ingrat, il prend un risque énorme envers son Seigneur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعادة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Nous avons cité dans un prêche précédent les différentes catégories des bienfaits sur nous, qu'ils soient apparents ou cachés, collectifs ou individuels, existants dans la vie d'ici-bas ou espérés dans la vie future. Nous avons aussi expliqué comment l'être humain qui baigne dans tous ces bienfaits les oublie, passe à côté de leurs vraies valeurs et outrepasse toutes les règles en les exploitant et en les utilisant d'une manière irrespectueuse et irresponsable pour assouvir ses propres désirs personnels et pour combler ses passions les plus délirantes. Vient alors l'épreuve de Dieu comme celle par laquelle nous sommes en train de passer, pour rappeler à l'homme ses erreurs, lui faire prendre conscience des priorités, des principes et des valeurs que Dieu lui a donnés. L'homme sage et intelligent est celui qui sait tirer les leçons de son passé et ses expériences avant et pendant les épreuves. Le monde tout entier aujourd'hui est plus à même de tirer les leçons de l'épreuve de la pandémie qui fait beaucoup de victimes et qui a comme conséquence directe de dévoiler à l'œil nu que l'homme moderne ne sait pas être reconnaissant envers Dieu. Ne sait pas être reconnaissant envers Dieu, Azza wa Jal, envers son Seigneur par rapport à tous les bienfaits dont il le comble. Cette épreuve qui a dévoilé les nombreux défauts politiques, économiques, philosophiques, sociétaux, sanitaires, relationnels, etc. de notre société moderne. Après cette crise, chères sœurs, chers frères, le monde entier est très attentif à ce que nous allons faire, surtout à ceux qui détiennent leurs propres responsabilités entre leurs mains et celles de leurs concitoyens, ceux qui dirigent en particulier. Qu'est-ce qu'ils vont proposer comme changement majeur dans la vie, leur vie propre et dans la vie et le mode de gestion de la vie des pays dont ils ont la gouvernance? Sont-ils capables d'être reconnaissants et de mettre en place
les jalons d'une société qui sera beaucoup plus douce et amie avec l'homme? Sont-ils capables de mettre en avant des valeurs centrales comme la vie, la dignité de l'homme, la santé, la famille, l'amour, le partage, le vivre ensemble, l'égalité, la fraternité, la sécurité, la liberté, la spiritualité. ينتظر العالم الآن النموذج من حضارة إنسانية التي تأخذ العبر والدروس مما وقع في هذه الجائحة. حضارة إنسانية مبنية على الأخوة والمحبة والإنسان والحياة والعيش المشترك، مبنية على التعاضد، مبنية على الحنو على الفقير، ليست مبنية على الرأسمالية الحمقى وعلى الأموال وعلى صرف نعم الله فيما لا ينفع. ما بعث الله الرسل لإصلاح دنيا الناس فقط، ولكن بعثهم كذلك لدعوة الخلق إلى مأدبة الآخرة. وما أمر الله به الإنسان على لسان رسله من إصلاح دنيا المجتمعات البشرية فالقصد منه إصلاح آخرة كل فرد. كذلك الشكر هو أن يتعلق قلبك بالآخرة، تستعد للقاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، Dieu exalté subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé les messagers seulement pour organiser et réformer la vie d'ici-bas des gens. Non. Il les a envoyés surtout pour les appeler au festin de la vie dernière. Se préparer que chaque fidèle, homme ou femme, se prépare à la rencontre ultime avec Dieu. Que celui qui aura participé, bien sûr, avec ferveur dans cette réforme, avec sincérité, avec véracité, avec don de soi, générosité, pour être au service de la créature de Dieu, Azza wa Jal, nourrir les pauvres, prendre en charge l'orphelin, défendre les faibles, aider le démuni, eh bien ceux-là vont recevoir la récompense auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. يقول الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Dieu dit subhanahu, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et le mal une longue distance. Dieu vous met en garde à l'égard de lui-même. Dieu est compatissant envers ses serviteurs. Allahumma ij'alna min ash-shakirin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سائر من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قبل الختم أحب أن أذكر الإخوان والأخوات في شبكة الفيسبوك والإنترنت أن يصلوا الظهر بعد هذه الخطبة إن شاء الله. J'aimerais juste rappeler aux gens qui nous suivent par internet qu'ils doivent prier la prière du Dhuhr Inch'Allah après la khutbah. Et nous dans cette mosquée nous prions le Jumu'ah Inch'Allah bi'idhnillah.
اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعد السائر من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا في مجلسنا هذا من الآمنين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وفعل الخير منا وصدقاتنا. اللهم اكتب لنا ذلك كله في ميزان حسناتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا، املأ قلوبنا وقلوبهم بالإيمان واسلك لنا وإياهم طريقا الإحسان واجعلنا وإياهم من أهلك أهل القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.